everybody, how are you today? Hopefully, all of you are in good condition. Stay healthy and keep strong. It's great to see you all. Today, we have English class, especially grade 9. I think it's better for you to prepare yourself, take your notebook, your English pocket book, and don't forget your writing tools. Okay, students, are you ready to study? But before we start our activity today, we will pray according to our belief. Pray begin. Pray finish. Well, please turn your attention now. I will show you some text. Text 1, 11. Text 2, cactus. Text 3, wood. And text 4, school. Okay, everyone. After looking the text and observe, now who knows the kinds of text? That's right. They are report text. So, in this occasion, we will study about report text. Let us start. We start from learning objective. At the end of the lesson, you will be able to identify the social function, generic structure, and linguistic features of information report text related to animal, plant, and thing. Jadi pada akhir pembelajaran kita, kalian dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur generik, dan ciri kebahasaan dari informasi teks report yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan, dan benda. To discuss text report, we focus to some points. The definition, the social function, the generic structure, the language features, the example of text, and the analysis of text. Now we come to the definition of report text. What is the report text? Report text is a text which presents information about something as result of systematic observation and analysis. Text report adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. We know the characteristic of the report text. Fact, fakta, clearly, jelas, no opinion, tidak ada unsur pendapat, relevant information, informasi saling berkaitan, and usually start with definition. Selain kita mengetahui ciri-ciri report text, kita juga perlu mengetahui apa yang bisa menjadi topik dalam teks report. Di antaranya, animal, plant, tree, hewan, tumbuhan, benda, natural phenomena, fenomena alam, and today's world phenomena atau peristiwa yang terjadi di dunia saat ini. Next, social function. What is the social function of report text? Apa fungsi sosial daripada teks report? The social function of the report text is to describe information about a subject that usually contains fact, description, and information about the subject, especially its parts, behavior, and qualities. Jadi, fungsi sosial teks report adalah menyampaikan informasi tentang suatu subjek yang biasanya berisikan fakta-fakta, deskripsi, dan informasi tentang subjek tersebut, terutama bagian-bagian perilaku dan kualitasnya.
Next, generic structure. What is the generic structure of the tax reform? There are two parts of general structure. There are two-part generic structures. Part 1, general classification, is stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Merupakan pengantar tentang kelompok spesies, bisa berupa benda, hewan, tempat umum, tumbuhan yang akan dibahas secara umum. Sedangkan part 2, description, tells what the phenomena under discussion in terms of part, qualities, habits, or behaviors. Menggambarkan hal yang akan dibahas secara rinci, seperti bagian-bagian, kebiasaan, sifat, tingkah laku untuk makhluk hidup. Pada intinya, bagian deskripsi ini menggambarkan klasifikasi yang disajikan secara rinci. We move to the language features. Language feature atau ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, use general nouns. Menggunakan kata benda, baik itu hidup atau mati, yang bersifat umum. Coba kita bandingkan. Kata dogs versus my dog. Dogs ini bersifat umum, sedangkan my dog bersifat khusus. Yang kedua, use simple present tense, yaitu menggunakan penanda waktu simple present tense. Contohnya, often, always, usually, dan lain sebagainya. Yang ketiga, use relating verbs. Dalam grammar disebut dengan linking verbs. Contoh, to be present is am, are, seem, look, taste, dan lain-lain. Yang keempat, use technical terms. Menggunakan istilah-istilah khusus yang mencakup teks report tersebut. Misalnya, wacana be, lebah, menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan lebah. Contoh, beeswax, royal jelly, sting, and proboscis. In the next, we come to the example of report text and we try to analyze them. This is the example of text report. The title is Ants. You can find in this text there are 4 paragraphs. Paragraph 1, ants are common insects. They belong to the Formicidae family. They are invertebrates. More than 10,000 known ant species occur around the world. Ants are common insects. They belong to the Formicidae family. They are invertebrates. More than 10 known ant species occur around the world. Pada bagian ini, paragraf 1 itu masuk pada general classification. And paragraph 2, they range in size from about 2 to 25 millimeter. Their color is usually yellow, brown, red, or black, and typically live in structured nest communities that may be located underground or soil, in ground level mounds, or in trees. Pada paragraf 2, 3, dan 4 ini dia masuk pada bagian description. Karena pada paragraf 2, 3, dan 4
Dia menjelaskan semut yang secara rinci mulai dari ukuran, warna, bahkan tempat tinggal mereka. Another example of text report. The title is Mobile Phone. You can find in this text there are two paragraphs. Paragraph 1 belongs to general classification. Jadi pada paragraf 1 adalah merupakan general classification karena menjelaskan cellular phone itu secara umum. Sedangkan pada paragraf kedua adalah merupakan description karena pada paragraf kedua ini menjelaskan cellular phone secara rinci. Anda bisa lihat dan mengamati informasi-informasi yang ada pada paragraf 2, yaitu bagian deskripsi. Oke, jadi pada teks berikut ini kita coba untuk menganalisis untuk lebih paham mengenai teks report. Jadi pada teks report yang judulnya Kaktus, di sini ada 3 paragraf. Paragraf pertama masuk general classification, paragraf 2 dan 3 masuk pada description. Nah, kita lihat juga pada teks report Kaktus ini terdapat language features antara lain general noun. Ya, Anda perhatikan pada kata Kaktus itu masuk pada general noun dan juga menggunakan scientific term yaitu caryophyllus. Dan yang ketiga di sini kita lihat menggunakan timeless present yaitu often. Jadi timeless present ini penanda waktu. Di sini kita dapati pada paragraf kedua yaitu often. Dan linking form. Di sini kita lihat linking formnya ada 2 yaitu is, are. Jadi sampai di sini paham anak-anak? Kita sudah mendiskusikan tentang text report. Di sini Ibu akan berikan latihan soal tentang 11. Kalian bisa analisis mana yang merupakan general classification dan mana description. Kemudian Ibu sudah lengkapi dengan 5 pertanyaan. Silakan kalian jawab untuk latihan dan menguji pemahaman kalian tentang materi ini. Ya, coba kita lihat ini contoh teks report N11. Anda baca dengan baik, pahami isinya, informasinya, kemudian cobalah analisis mana yang masuk description dan mana yang masuk classification general or general classification. Nah, ini pertanyaan. Coba Anda jawab pertanyaan ini dengan membaca baik informasi-informasi yang ada dalam teks report. Okay, now student, submit your assignment to your English teacher through WhatsApp or Google Classroom. Sekian penjelasan tentang teks report, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Thank you very much for your great attention and your participation. Let's close our activity with pray. Pray begin. Pray finish. Okay everyone,
Even though we are facing with this pandemic global of COVID-19, but I suggest you, we stay at home, stay healthy, and don't forget, stay energy to study at home. See you next time. Bye-bye.